अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मुसलमानों की गुर्बत, जिहालत और बेदीनी को करीब से देखने, परखने और समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने जिनको इल्म अता किया है, जो नबियों के वारिस हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि समाज के तमाम अफराद पर निगाह रखें और उन फितनों से बचाएं जो फितने उभर कर सामने आ रहे हैं, और मुसलमानों की दीनी हालत का जायज़ा लेते रहें। और दूसरी तरफ जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत अता किया है, वो अपनी दौलत का एक हिस्सा समाज की गुर्बत, बेदीनी और जिहालत को दूर करने में खर्च करें। अगर हमारे उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम और दीन के दाई हजरात की मेहनतें ज़मीनी सतह पर हों और बिलखुसूस गुर्बत की सतह पर ज़िंदगी बसर करने वाले मुस्लिम महल्ला जात में अपना वक्त लगाएं और उनके हालात को करीब से देखें और जो दर्दनाक मसाइल और गंभीर हालात हैं उनका जायज़ा लें, और अहले इल्म की सलाहियतों के साथ साथ अहले सरवत का माल एक मंसूबे के तहत उन पर खर्च हो। उम्मीद है कि हमारा समाज इर्तिदाद, बेदीनी, बेहयाई, फहाशी और गुर्बत जैसे मसाइल से निमटने की राहें पैदा करेगा। आज का सबसे बड़ा चैलेंज नौजवान लड़कियों की बेरारवी और ख़वातीन की बेदीनी और स्कूली तलबा और तालिबात की इस्लामी तालीमात से दूरी है। मुल्क के बदलते हालात और इस्लाम दुश्मनों की साजिशों को समझने के बाद अब हम मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि हम हर जाविये से काम करने के लिए खड़े हो जाएं और तन मन धन की बाजी लगाकर इस काम के लिए आगे बढ़ें। मिंबर और मेहराब फाउंडेशन जो गुज़िश्ता 5 सालों से मुल्क के बदलते हालात की रोशनी में 3 अहम कामों का बेड़ा उठाया और से मुख्तलिफ अहबाब की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है। मिंबर और मेहराब फाउंडेशन का पहला काम यह है कि इस इदारे ने मुल्क भर के अइम्मा और खुतबा को मुल्क के बदलते हालात के एतबार से जुमा के मौके पर बयानात जारी करने का सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हालात के एतबार से हर चहारशंबा मुल्क के तकरीबन 10,000 अइम्मा और खुतबा तक जुमा के बयानात बज़रिए व्हाट्सएप हर चहारशंबा रवाना किए जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 270 बयानात जारी किए जा चुके हैं और यह सिलसिला तकरीबन 4 साल से चल रहा है। मिंबर और मेहराब फाउंडेशन का दूसरा काम हैदराबाद के मुख्तलिफ सरम बस्तियों में जहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी और जो बिलखुसूस गुर्बत ज़दा आबादी है, उन आबादियों में जाना और नौजवान लड़कियों और ख़वातीन की दीनी तालीम और तरबियत और उन्हें इस्लाम के सांचे में ढालने और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने का शौक़ पैदा करना और उन्हें ये मिजाज पैदा करना कि वो एक अल्लाह की बंदियाँ हैं और इस्लाम की अहकामात की पाबंद हैं। इस तरतीब को मलहूज़ रखते हुए रोज़ाना 2 घंटे की तरतीब पर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के मुख्तलिफ महल्लाजात में जोन वाइज काम किया जा रहा है और अब तक 72 मराकिज़ निस्वान कायम हो चुके हैं। शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, गौस नगर, मोहम्मद नगर, एर्राकुंटा वगैरह के इलाकों में एक जोन जहां 15 मकातिब कायम हैं। हाफिज बाबा नगर, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एच ब्लॉक, रियासत नगर वगैरह के इलाके में 21 मकातिब और मराकिज़ कायम हैं। किशनबाग के इलाके में 17 मकातिब कायम हैं। चिंतलमेट, मौला अली और मलकपेट, रसूलपुरा, इस तरह तमाम जोन्स में काम हो रहा है, लेकिन ज़रूरत जितनी है वो उसका 1% भी नहीं है। सैकड़ों बस्तियां हैदराबाद में हैं जहां लाखों की तादाद में गरीब महल्ले में बसने वाले लोग हैं। उन लोगों को दीन से जोड़ना और जोड़े रखना ये हमारी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबर और मेहराब फाउंडेशन ने जो काम इस सिलसिले में किया कि रोज़ाना 2 घंटे की तरतीब पर रोज़ाना दरस कुरान, सीरत रसूल रहमत, मसाइल, वज़ू, नमाज वगैरह से मुताल्लिक़ और शब-ओ-रोज़ की सुन्नतें और आदाब, और इसी तरह सूरह ज़ुहा से सूरह नास तक लफ्ज़ी तर्जुमे और तर्जुमे के साथ सूरतों को याद कराना और फिर माशरती ज़िंदगी में उनको लगाना कि आपसी ताल्लुक़ात में बिगाड़ क्यों, मुसलमान बहनों से दर्दनाक खिताब, रिश्तेदारों में ऐसे रहिए, मियाँ भी आपस में कैसे रहें, माँ बाप का हक़ क्या है, बच्चे की पैदाइश क्या है, माँ बाप क्या करें।
رشتہ داروں میں ایسے رہیے، اس قسم کی کتابیں انہیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور ایک سچا اور پکا مسلمان بحیثیت اخلاق، عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت انہیں اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور الحمدللہ اس کے لیے ایک زون وائز کام کیا گیا ہے، روزانہ حاضری لینا، ہر مہینے کی 25 تاریخ کو امتحان لینا، ہر 4 مہینے میں ان تمام زونز کا امتحان لے کر ان کی گھریلو ضرورت کی بنیاد پر ہر ایک کو انعام کے طور پر کچھ چیزیں فراہم کرنا، اور حاضری میں پابندی کی بنیاد پر ان کو خصوصی انعامات دینا۔ یہ ایک نظام الحمدللہ چلا، اور آج 2000 خواتین اور طالبات ان تمام سینٹرز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ملک بھر سے لوگ اس نظام کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ضلعی سطح پر بھی مختلف مقامات پر مراکز نسوان کے اسی نہج پر الحمدللہ مکاتب قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کا جو اور ایک کام ہے، وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اسکولی طلبہ ہیں، اسکولی طلبہ اور طالبات کو بگاڑ سے بچانا، بے روی سے بچانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو آگاہ کرنا۔ اس کام کے لیے ہم نے الحمدللہ بیسٹ کیریکٹر پروگرام شروع کیا، اور مورل سائنس کے نام سے ہمارے 10 علماء کرام کو تنخواہ کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور وہ لوگ روزانہ ایک اسکول جا رہے ہیں اور صبح 9 بجے سے 1 بجے تک اپنا وقت بتا رہے ہیں۔ ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں اللہ کی محبت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید سے ان کو قریب کرنا، مختلف واقعات کی روشنی میں بچوں کی سطح پر اتر کر اردو اور انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی ذہنی تربیت کرنے کا کام الحمدللہ چل رہا ہے، اور تقریباً 150 اسکولوں میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے، اور ہزاروں بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ابھی حال میں حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو ٹیمریز کے اسکولز ہیں، وہاں بھی ہر اتوار کو ہمارے علماء کرام وہاں پہنچ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں بھی مورل سائنس کے نام پر بیسٹ کیریکٹر پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کا مقصد ایک کام اور بھی ہے کہ وہ مدارس کی جو طلبہ ہیں ان میں مسابقتی جذبہ پیدا کرنے اور حفظ کو محفوظ رکھنے اور پکے انداز میں قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے مسابقہ حفظ قرآن کا الحمدللہ ایک کمپٹیشن زبردست ہوا، اور آپ مناظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کامیاب یہ مسابقہ حفظ قرآن مجید ہوا، جس میں حیدرآباد کے 40 سے زائد مدارس کے 200 سے زائد طلبہ نے شرکت کی اور الحمدللہ اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مستقبل میں ممبر محراب فاؤنڈیشن یہ عزائم رکھتا ہے کہ مساجد میں جو اذان دی جا رہی ہے، ان مؤذنوں کو صحیح تجوید کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے لہر کے ساتھ اذان دینے کی مشق کروائی جائے۔ اس سلسلے میں بھی اور بھی انشاءاللہ عزائم ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ان مکاتب کے لیے اور ان اساتذہ کرام کے لیے مالی تعاون کریں، اس لیے کہ ایک مکتب، ایک مرکز نسوان پر جس میں 71 معلمات الحمدللہ خدمات انجام دے رہی ہیں، اس میں کوارڈینیٹرز بھی ہیں، مینیجر بھی ہے اور آرگنائزر بھی ہے، اور کثیر صرفہ اس پر خرچ ہو رہا ہے۔ ایک مرکز نسوان پر 7,000 روپے کا خرچ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے 25 سے 30 خواتین تعلیم حاصل کریں گے تو 25 سے 30 خواتین کے گھروں کے اندر دین داخل ہوگا۔ آپ تاثرات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان خواتین کے اندر کس قدر تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔